ওই জানে তাড়াতাড়ি ছেলেরা আসতেছে বাল। ওই ছিটো কর তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি ভাগ এখান থেকে, ভাগ 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 তাড়াতাড়ি। ভাগবি কেন? ছেলেরা আসতে তাই কি হচ্ছে? এখানে কত ছেলে থাকবে। कितना जंगल है देखो गाइस, कितना जंगल में फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं वाटरफॉल देखने की। देखो उधर वाटरफॉल सी गई वो बाल सब ना बस कोई नहीं है क्यों? चलो हनुमान चालीसा करो। हनुमान बलि की जय। আল্লাহ হাফেজ। ওই নন নন লাতা অঞ্জলি তো বনা এই রাস্তাটা इतना दूर है। এ ডর লাগবে, ডর লাগবে।